وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيت الكرام والصحابة والقرباء والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم السلام المدني وإلى قطب العلماء حمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد الإسلامي ثم إلى غير خيبة من نواب خيبة من أفياس قطب الإمام محمد محمد الغزالي ثم إلى أهل العلماء الشيخ أحمد الشيخ عبد الله بن يوسف القشف أحمد بن حديث إسماعيل البندري والشيخ محمد شرعي عبد الله البندري والشيخ سيد محمد أمين القطبي وإلى الشيخ سيد محمد الملكي وإلى الشيخ سيد صبر المدني وإلى المدني ثم إلى خصوصا إلى الشيخ ثم إلى أولياء مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحبنا من أوصل بالديانة وشر الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويغفر بأسرارهم وأنوارهم وأسرارهم وخدم نفعتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فضل سنين في صحة كاملة وعافية كاملة بأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة ومع حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 9 yaitu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ditalak ia pada masa itu, ya kah? Masalah yaitu haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu dan lainnya yang haram pada perempuan yang haid. Jadi yang ketujuh haram bagi laki-laki menalak istrinya
dikala istrinya sedang haid. Jadi waktu bini haid kita menolong, maka talak kita disebut haram atau kada sah. Ya kan? Kedelapan, lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya, darah haid. Kesembilan, disentuh oleh suaminya pada barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapik, sama ada dengan wafa atau yang lainnya. Jadi haram bagi laki-laki yaitu menyentuh, disentuh oleh suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut, di tengah-tengah, ya kan? Tengah-tengah, yang di tengah tuh, atau kemaluan perempuan, ya kan? Dengan tiada berlapik, artinya kada berlapik. Nah, sama ada dengan wafa atau kita jima atau lainnya, ya kan? Haram bagi suami. Syahdan, apabila putus darah haid perempuan, maka tiada halal daripada yang 10 perkara itu sebelum mandi, melainkan 3 perkara. Pertama talak, kedua puasa, ketiga mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Nah, ya Pak. Jadi syahdan, apabila putus dari darah haid, artinya ampih dibilang tadi haid, maka tiada halal daripada yang 10 yang di atas 10 macam di atas terih, ya kah? Yang 10 di atas terih 10, yaitu perkara itu sebelum mandi. Artinya diantaranya kada boleh laki menjima istri dikala istri sedang haid, kecuali nya sudah habis haid kemudian lalunya mandi, sudah mandi bebersih, nah boleh lagi, ya kan? Jadi kalau nya haid itu boleh. Kalau kita jima kedua itu akan mengakibatkan banyak penyakit. Di antaranya yang timbul di awak kita betokol-tokol kayak bisul, ya kan? Kayak bisul timbul penyakit akibat ketika ini kita jima, dan lagi hukumnya haram. Umpamanya kita hendak buat, kenapa? Karena tegangan kita tinggi, ya kan? Nah kita ambil tangan bini, japayakan kamalan kita, boleh. Yang haram itu tangan kita sendiri mengeluarkan air mani, itu yang haram. Kalau tangan bini boleh, kan umpamanya haid, umpamanya lah, kada kalau kita menjima, ya kah? Kalau kita ambil tangannya, anukan bang supaya keluar, ya kah? Tubuh boleh. Di dalam kitab Salamut Taufiq, ya kah? Ada hadis Nabi, apa itu? Allah malaknat mengutuk bagi orang yang menikahi dengan tangannya, artinya tangan kita seorang, ya kah? Kita kucuk namanya. Nah itu haram. Tapi kalau tangan bini kada apa-apa,
boleh. Kenapa? Karena tanggangan kita kuat. Daripada kita mengucuk seorangnya lah, baik tangan bini itu boleh aja ada bapak, ya kah? Kada haram, boleh. Kalau wayang ya kah? Mas bini uzur haidnya kah? Kita kada tahan lagi, turun lagi mamanya di rumah, baca carian mamanya kalau ada nang mau jual Ustaz biar yang bikin lo ya kah? Jangan ya, haram tuh, boleh. Yang kitab Salamut Taufik kita ada ya. Yang disebutkan di antara dosa-dosa tangan. Kemudian melainkan 3 perkara. Pertama talak, kedua puasa, ketiga mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Kemudian paslun, ini satu pasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang dan segala sunatnya dan makruhnya dan yang membatalkan niat. Jadi yang kita bicarakan sekarang yaitu tentang syarat kita mengambil air untuk melaksanakan sembahyang dan sunat-sunat dan yang makruh dan membatalkan kita hendak berwudu, ya Pak. Ketahui olehmu hai Farid bahwasanya syarat mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Maka yang sihat badan dan 8 perkara bagi yang senantiasa berhadas. Pertama, Islam. Maka tiada sah air sembahyang daripada orang kafir. Selama inya kafir, inya kada boleh mengambil air untuk melaksanakan sembahyang kecuali inya masuk Islam. Kedua, mumayyiz, artinya yang membedakan antara jahat dan baik, seperti adalah ia sendirinya makan dan minum dan bersuci, maka tiada sah air sembahyang daripada kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Jadi pengertian mumayyiz, seorang anak mumayyiz artinya ia tahu lawan nang kada baik, lawan nang baik. Kemudian ia mandi bisa, ya kan, babasuh dihira bisa. Nah itu adalah orang itu mumayyiz. Tapi kalau ia kada tahu lagi, ya kan, kada tahu babasuh mandi seorang, kada tahu, yang kayak anak ulunnya, ini bisa dia mandi ya kan, yang boleh mengambil air wudhu, ya kan, boleh. Umurnya 7 tahun deh, ya kan. Nah bolehnya mengambil wudhu, kenapa? Karena ia tahu sudah ini yang baik, ini yang kada baik, dan ia tahu ini kamih, ini tahi, ya kan, tahu. Artinya ia sudah termasuk mumayyiz. Kawan membedakan lah. Kemudian yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Jadi suci daripada haid dan nifas. Berarti orang haid atau nifas kada boleh berwudu lah. Boleh berwudu, tapi niatnya bukan niat untuk sembahyang. Jadi bibinya boleh aja kalau hendak
Berwudu, tapi niatnya bukan niat wudu sembahyang. Kenapa? Karena bagi perempuan yang sedang haid itu mudah diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin. Makanya di antara fadilat kelebihan orang yang mengakali air wudu yaitu hisnun minasyayatin, penjaga daripada syaitan. Jadi bibi nanti namanya yang uzur suruh wudu, tapi wudunya bukan wudu untuk sembahyang, tapi untuk menjaga diri. Paham hanyalah kalau baik. Nah lain belinya anak sembahyang umpamanya punya uzur haid boleh, kada boleh. Nah kemudian keempat, suci daripada suatu yang menegahkan sampai air kepada anggota apa tuh? Anggota hilang mana titiknya nah. Anggota wudunya seperti lilin atau kadur atau deki yang di apa tuh? Di bawah ujung kuku, artinya kukunya panjang, mahirang namanya ya lah, banyak kotoran. Nah itu bila inya hendak berwudu wajib inya membersih. Kayak apa kutik, ada kutik. Nah kutik itu pun kada sah. Kenapa? Karena kutik itu tercampur daripada kapur nang menegah daripada kukunya basah. Pacar apa? Kalau pacar kada apa? Saya jangan pacaran nah. Kalau pacar ya apa? Nah kutik. Oh dibeli. Kenapa? Karena itu menegah daripada rasapnya air, ya kan? Atau tadi dekinya banyak bener pokoknya sabulanan nggak ada sing mandian ya kah? Banyak deki umpamanya. Nah itu wajib dulunya membersih dekinya di bawahnya mandi ya kah? Banyak deki lalu berwudu itu menegah air sampai ke kulit. Ya kan, oke. Nah, mandi dulu ya kan. Ada pertanyaan, ujar orang, ibadah apa nang boleh masuk, kada boleh keluar. Yang kedua, boleh keluar, kada boleh masuk. Ibadah apa itu? Ada pertanyaan Ustaz Sumianai, kira-kira apa yuk jawabannya yuk. Pertama, boleh masuk, kada boleh keluar. Yang kedua, boleh keluar, kada boleh masuk. Berapa kira-kira? Boleh masuk, kada boleh keluar. Boleh keluar, kada boleh masuk. Boleh keluar. Boleh di luar.
Betul. Boleh masuk tapi jangan dikeluarkan di dalam keluar. Pertanyaannya tuh kada boleh masuk, kada boleh keluar. Betul. Kada boleh masuk, boleh keluar. Nah kayak tuh, kada boleh masuk, boleh keluar. Kada boleh masuk, kada boleh keluar. Apa hasilnya? Kada boleh masuk, kada boleh keluar, yaitu ibadah sembahyang. Boleh masuk makan boleh, kada boleh keluar kalau boleh berkantor, iya kah? Nah, kada boleh masuk, boleh keluar, yaitu puasa. Orang berkantor puasanya betul lah, ya kah? Tapi kada boleh masuk bama makan hasilnya. Itulah teka-teki di sekolahannya. Nah itu ibadah sembahyang dan ibadah puasa. Kena sunyi pokoknya. Nah kemudian keempat ya, yang ke adapun warna, yakni warna aja kah? Yakni apa tuh? Cair kah? Oh, dapat warna yakni pacar yang pada anggota wudu itu tiada menegahkan sampai air kepadanya, maka tiada wajib dihilang-hilangkannya. Nah ya, pacar deh. Kelima yaitu apa itu? Mengetahui akan segala fardunya, fardu wudu. Keenam, artinya waktu berwudu itu kita wajib mengetahui fardunya atau rukun-rukun wudu. Ya kah? Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebahagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah itu wajib tahu, minyak kada tahu fardu wudu ini maka kada sah wudunya. Keenam, jangan mengikatkan yang fardu daripada perbuatan air sembahyang itu sunat. Nah, jangan sampai dipadahkan nang fardu, nang rukun-rukunnya tadi dipadahkannya Kenapa yuk kada tebut talinya? Karena talinya itu adalah sunat aja ya. Tapi sekalipun sunat jangan juga ditinggal ya. Jangan juga ditinggal. Ketujuh, dengan air yang suci menyucikan seperti yang tersebut. Hukumnya inilah 7 syarat wudu yang sah, yang sehat badan. Kedelapan, di dalam waktu inilah syarat pada wudu yang senantiasa berhadas. Adapun fardu rukun daripada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Tadi fardu nih. Nah, jadi belain fardu lawan rukun. 6 perkara. Pertama, niat.
yaitu hendaklah diniatkan oleh orang yang mengambil air sembahyang itu ketika membasuh mukanya. Napa nawaitu raf'al hadasi, artinya sahajaku mengangkatkan hadas atau barang sebagainya daripada segala niat yang sah. Di bawah ada dengan sembahyang, di bawah ada dengan sembahyang, dan jika ada yang mengambil air sembahyang itu senantiasa berhadas, maka hendaklah diniatkan nawaitu istibahatas salati. Nah, jadi kalau orang itu senantiasa berhadas seperti orang nang kana silisil baul, artinya bakami kada tiis. Nah, lalu niatnya diubah, ada nawaitu raf'al hadasi, tapi nawaitu istibahatas shalah. Apa artinya? Sahajaku mengharuskan sembahyang. Ya kan? Kalau orang kena penyakit silisil baul, makanya kada tiis. Makanya bila kita tuh bakal kami itu usahakan di punggung kita ini rata. Jadi ketika keluar air kami itu keluarnya rata. Kita pingguti, pokoknya kita pingguti dia tangan nih. Nah ini dikapit nih, kapit pintik itu. Kalau kemudian buka, pingguti itu sunnah dalam kitab anak Salamat Taufik tuh. Pingguti gitu. Caget nih punggung kita nih cagat, jangan betunduk itu. Kenapa? Ya, kalau kita betunduk itu ya kah, otomatis kami itu kada rata ya. Lalu kita bakal hingga kada tiis. Yang kedua yaitu kita bawa bedaham itu supaya bergerak. Dan ketika kita juhud itu, tapi jangan terlalu genjang ya. Yang terlalu genjang lu udah panjang. Kon, diikuti itu sunat. Mengikutinya tangan kita ini, tangan kiri, jangan tangan kanan. Sunat dalam kitab Salamat Taufik. Kenapa yo ada tuh hikmahnya? Apakah tak ada keterangannya di dalam situ? Cuma diingat turun. Ini pinggutnya kita ya. Lalu kita juhud. Juhud kita. Kita juhud. Jangan betul gencang. Begamatnya. Supaya tiis. Makanya banyak orang itu pernah Nabi Muhammad ketika berjalan di pinggir kuburan. Lalu Nabi Muhammad imbah bagana, lalu Sidin menangis, kemudian lalu membaca doa. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, kenapa pian bagana menangis? Ujar Nabi Muhammad, lau ta'lamu ma a'lamu. Jika ikam tahu orang yang ada di dalam kubur nih, niscaya ikam melihat, ya kah? Melihat yang aku lihat. Ya Rasul, kenapa ini nang di dalam kubur ini, dua kuburan ini, orang ini sedang disiksa, dipukuli, jangan disik. Kenapa gerang ya Rasulullah? Karena inya bakami kada tiis. Bakami kada tiis. Hati-hati bener lah. Semalam ada dia diterangkan malah tata cara ketika kita buang hajat. Ada caranya semalam dah ya kah? Udah ingat lah. Memuruk salawar jangan sampai berdiri. Jadi sebelum berdiri salawar kita sudah bila inang kada kaya itu, maka kita diberi penyakit, yaitu penyakit paru.
Parut terus ya kan, ada senampihan akibat ketika buang hajat selesai makan selawar, belum kita berdiri, belum kita tapurung selawar. Apa? Hati-hati ya Pak, hati benar tuh. Dan kemudian dan wajib pada yang mengambil akhir sembahyang itu daripada menyertakan niat pada hukumnya daripada membasuh mukanya, maka membasuh kaki dan tangan dan jangan membawa suatu yang membinasakan niat, yaitu seperti keadaan murtad atau meniatkan memutuskan atan wudu kalau jadi aku wudu aja, nah berarti niatnya batal. Atau ketika berwudu lalunya aku pada percaya lagi lawan Allah Ta'ala, aku pada percaya lawan Al-Quran, nah berarti nyatu murtad, keluar daripada agama Islam, maka wudunya batal. Hati-hati ya Pak. Nah kemudian kedua, membasuh muka. Jikalau dua muka atau tiga atau lebih sekalipun, banyak dua lebih muka muhalih daripada dua, ya kah? Adalah kedua, membasuh muka jikalau dua muka atau tiga atau lebih sekalipun, adalah muka lebih. Oh ini jarang malah ya. Bakal disuap ulun mana lah, jadi ada tahu ya hanya adalah dua atau tiga atau lebih sekalipun, maka had apa tuh? Had itu batas bujur kah muka itu antara tempat rambut kepala yang beradat dan kehadapan lah, kesudahannya di bawah dagu. Jadi mulai tumbuh rambut ya kamu sini ya kah, nah sampai ke bawah dagu. Ini dagu kita deh. Nah, ya kah? Amunnya berjanggut, apalagi janggutnya tebal. Nah, wajib mana ya kah? Sampai saya janggutnya ya kah? Kalau ada rambut janggut panjangnya kah? Itu wajibnya membersihnya kah? Nah, jadi batas air nang kita basuh mulai tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Itu batas air wudu yang wajib kita membasuhnya. Nah, dan di bawah rahang ada rahang dan had betul lintang antara dua talinya ya kan, ini belakang talinya sih. Dan palipis itu daripada muka juga palipis, dan
wajib membasuh segala kulit muka yang zahir dan rambutnya sama ada keluarnya daripada had muka atau tiada, dan apa tulang rumahnya dan bulu mata dan kalopok mata dan kening dan bulunya dan kumis dan misi kumis dan miskah, dan yang pokoknya yang ada tumbuh rambut di muka kita dah. Nah wajib kita membasuhnya. Dan apa bilang ini kan disawat membaca mutalaah ya. Dan yang mirah daripada bibir dan rambut yang satali tudung jikalau tebal sekalipun, dan janggut dan tali tudung keduanya jika jarang, yaitu yang kelebihan kulitnya tatkala berkata-kata. Dan demikian lagi wajib membasuh lebih sedikit daripada had muka dan kedua tangan, kaki, dan membasuh suatu suku yang ada di dalam hadnya, batas-batasnya, dan tiada wajib membasuh kedua biji mata dan batinnya, janggut dan batin tali tudung yang tebal. Sini ya kah? Ada keduanya maka ada ia daripada laki-laki. Dan demikian lagi tiada wajib membasuh kedua celah kepala yang sulah. Ketiga, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله
الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ويا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك ورحمنا انت الله لك الحمد اذا رضيت والحمد بعد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول علينا. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب وعلم عنا ولا تجعل بركات عنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه في خير ولطف وعافيه. الى ان تب علينا توبه نصوحا الى ان تب علينا توبه نصوحا. اللهم يا محاول الحول والاحوال حول احلامنا المسلمين الى احسن الحال يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره جميع الطاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحيم الفقراء والضعفاء المساكين يا هادي المذنبين يا فرج كربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحم المذنبين إذ جعلناها ودين ذريتنا إلى يوم القيامة من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا وإياهم خير الدارين واحفظنا وإياهم من شر الكونين آمين يا موجب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين بجاه الأنبياء والمرسلين وبجاه البرياء من المكان من إبن الفحشاء النساء من السلام وبجاه قلوب الأبطال وبجاه أوتاد وبجاه الأخيار وبجاه القبر وبجاه القبر وبجاه أبدال وبجاه وصف قطعة الله وبجاه وصف قطعة الله وبجاه وصف قطعة الله وارضنا بمدد في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. يا حي يا قوي يا ودي يا قديم يا أحد يا صمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اجعلنا ومن ذرياتنا إلى يوم القيامة من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب وقرآننا وعاملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرآن والتابعين والتابعين بإحسان الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى روح سيداتنا أمينة وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وقراباتنا وجيراننا وإلى أرواح والدنا ووالدهم وأمواتنا وأموات المسلمين
أوصل لهم سوى ذلك منا إليك اللهم اجعل فداء من النار وفداك من النار وفداك من النار ونجاة من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والمجد والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Kembali minta maaf, minta halal pengajian kita sekali lagi lah, sekali lagi minggu mana.